वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ साकिबुल इस्लाम और मैं हूँ सारा जमान। अमरीकी वज़ीर दिफा जिम मैटिस का दौरा भारत। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन क्या शक्ल इख्तियार कर रहा है, दुनिया भर से और क्या कुछ शामिल है आज के शो में, देखते हैं उसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। रोहिंग्या बहरान, सच की तलाश मुश्किल क्यों? Let us in. Let us go where we want to go and do what we want to find the truth. सदर ट्रंप और अमरीकी फुटबॉल टीम्स के दरमियान तनाज़ा। और मेड इन पाकिस्तान में मिट्टी से मोहब्बत करने वाली एक आर्टिस्ट से मुलाकात। मिट्टी है ये, इसी का खाते पीते। अमरीकी वज़ीर दिफा जिम मैटिस आज भारत के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। ये सदर ट्रंप की क़यादत संभालने के बाद किसी आला अमरीकी अहदेदार का पहला दौरा भारत है। इस वक्त हमारी साथी नीलोफर मोगल कैपिटल हिल पर है। नीलोफर, अमरीकी और भारतीय वज़राए दिफा की पहली मुलाकात होगी ये भारत में, एजेंडा क्या होगा? जी साकिब, पेंटागन के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफा जिम मैटिस अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम, सिक्योरिटी और जमहूरियत के लिए भारत के किरदार को सराहेंगे और तवक्को की जा रही है कि दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा के शोबे में भी कुछ मुआहिदे होंगे। गुज़िश्ता हफ्ते पर नज़र डाली जाए तो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से हट कर भारत की ख़ारजा उमूर की वज़ीर सुषमा स्वराज से मुलाकात की थी और तब ये अमरीकी उस मुलाकात में भी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और दहशतगर्दी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया था। अमरीकी वज़ीर दिफा जिम मैटिस का पहला दौरा भारत है और हकीकी चैलेंज उन्हें ये हो सकता है कि वो किस तरह से पाकिस्तान और चीन के साथ मुश्तरका मफादात में तवाज़ुन लाएँ, क्योंकि अमरीका कोशिश कर रहा है कि वो नई अफ़गान पॉलिसी में पेशरफ्त करे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। व्हाइट हाउस एक ऐसे वक्त में अफगानिस्तान के लिए अपनी पॉलिसी पर नजरसानी कर रहा है जब जनूबी एशिया के खित्ते में सियासी तब्दीलियां आ रही हैं। चीन अपनी बढ़ती हुई फौजी और इक्तिसादी ताकत के साथ पूरे जनूबी एशिया में अपने असर रसूख को तौसी दे रहा है। ताहम सदर ट्रंप इस खित्ते में दूसरी बड़ी ताकत भारत के लिए एक बड़े किरदार को देखते हैं। हम चाहते हैं कि वो अफगानिस्तान में ज्यादा मदद दें, खास तौर से इक्तिसादी मावनत और डेवलपमेंट के शोबों में। भारत का देरीना हरीफ पाकिस्तान इसे एक खतरा तस्वुर करता है। हम अफगानिस्तान में भारत के लिए कोई फौजी या सियासी किरदार नहीं देखते। मेरे ख्याल में इससे सूरत हाल महज पेचीदा होगी और इसके नतीजे में कोई हल सामने नहीं आएगा। ताहम भारत मोहतात अंदाज में पेशरफ्त कर रहा है। इस माह के अवाइल में उसने अफगान दिफाई अफवाज के लिए मजीद मुआवनत फराहम करने पर आमादगी का इजहार किया था। इंडिया पहले ही $2 अरब की इक्तिसादी इमदाद अफगानिस्तान को फराहम कर चुका है। उधर अफगान ओहदेदारों का कहना है कि वो दोनों मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं और उनका इसरार है कि काबुल में भारत की ज्यादातर सरमायाकारी गैर फौजी नौइयत की है। हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत का शोबा, तालीम, बुनियादी ढांचा और जमहूरी इदारे, किसी को भी इन पर एतराज नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्ट ऑन दैट। मगर बहुत से पाकिस्तानियों को एतराज है और हो सकता है कि वो अपना असर बढ़ाने के लिए रद्द-ए-अमल में अफगानिस्तान में मुकीम अस्करियत पसंद ग्रुपों के लिए अपनी मुबैना हिमायत में इजाफा कर दे। शमीला चौधरी बराक ओबामा की इंतजामिया में जनूबी एशिया की पॉलिसी पर काम कर चुकी हैं। So in this way, the policy that the Trump administration has designed actually लिहाजा इस लिहाज से अफगानिस्तान के लिए जो पॉलिसी ट्रंप इंतजामिया ने तैयार की है दर हकीकत खुद अपनी नफी करती है। एक तरफ तो हम पाकिस्तानियों पर ज्यादा दबाव डालने जा रहे हैं, हम उनसे ये भी चाहते हैं कि वो अमेरिका के साथ ज्यादा ताउन करें और हम उनसे चाहते हैं कि वो उन अस्करियत पसंद तंजीमों से अपने ताल्लुकात खत्म कर दें। दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि भारतीय अफगानिस्तान में मजीद किरदार अदा करें और ये चीज पाकिस्तान को उकसाने का सबब बन सकती है। वजीर दिफा जिम मैटिस के लिए खित्ते के नाजुक तवाज़ुन को चीन ने मजीद पेचीदा बना दिया है। चीन और भारत ने हाल ही में अपने देरीना सरहदी तनाज़े पर कशीदगी कम करने पर आमादगी का इजहार किया है। चीन वाशिंगटन के नई दिल्ली के साथ बढ़ते हुए दिफाई ताल्लुकात पर भी खुश नहीं है, जिनमें मैटिस के दौरे में मजीद तौसी की तवक्को है। और अपने इस दौरे में वज़ीर दिफा जिम मैटिस इस बात पर भी जोर देंगे कि भारत न सिर्फ खित्ते में बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी एक अहम शराकतदार बन सकता है, क्योंकि अगर जैसा कि आप जानते हैं कि शिमाली कोरिया इस वक्त ख़बरों में है और तशवीश का बाइस बना हुआ है। दूसरी जानिब चीन जो है वो खित्ते में जनूबी बहरे चीन में कुछ जजीरों पर मलकियत का दावा करता है। तो वो ये सब वो उमूर हैं जिसके लिए अमेरिका जो है वो एक बैनुल-अक़वामी हिमायत चाहता है, बैनुल-अक़वामी शराकतदार भी चाहता है और इसके लिए वो भारत की जानिब देख रहा है। जी साकिब। नीलोफर हमारे साथ थे कैपिटल हिल से। थैंक यू नीलोफर फॉर दिस अपडेट। और सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सफरी पाबंदियों के हुक्मनामे में मज़ीद 3 ममालिक शामिल कर दिए गए हैं। शुमाली कोरिया, चाड और वेनेजुएला से मुसाफिरों की आमद पर
भी अब 18 अक्टूबर से पाबंदी होगी। हुक्मनामे के मुताबिक वेनेजुएला और चाड की हुकूमतें दहशतगर्दी और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिक अमरीका को मालूमात देने में नाकाम रही हैं, जबकि शुमाली कोरिया के मुतालिक सदर ट्रंप का कहना है कि वो अमरीकी हुकूमत से किसी किस्म का ताउन नहीं कर रहा। नए हुक्मनामे से सूडान का नाम निकाल दिया गया है, जबकि शाम, ईरान, लीबिया और सोमालिया से मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी जारी रहेगी। इराक की मरकज़ी हुकूमत की जानिब से सख्त मुखालफत के बावजूद मुल्क के शुमाल में वाक़े नीम खुद मुख्तार कुर्द इलाके में आज आज़ादी के लिए रेफरेंडम हो रहा है। इराक़ी कुर्दिस्तान के सदर मसूद बरज़ानी ने 50 लाख वोटर्स पर जोर दिया है कि वो पुरअमन अंदाज में अपनी राय का इजहार करें। नतीजा जो कि कल तक सामने आ जाएगा, कुर्दिस्तान की आज़ादी के हक़ में मुतवक्को है। इसके बाद मसूद बरज़ानी इराक़ की मरकज़ी हुकूमत से अलहदगी के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ कर सकेंगे। इराक़ के अलावा तुर्की और ईरान भी इस रेफरेंडम के ख़िलाफ़ हैं। कुर्द इस वक्त दुनिया में वो सबसे बड़ा नस्ली गिरोह हैं जिनकी अपनी कोई खुद मुख्तार रियासत नहीं है। इस वक्त वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा हैदर मर्डॉक इराक़ी कुर्दिस्तान के दारुल हुकूमत इरबिल से बज़रिया स्काइप हमारे साथ हैं। हैदर, व्हाट इज़ द सिचुएशन लाइक ऑन द ग्राउंड राइट नाउ? Well, I'm in Erbil, the capital of the Kurdistan region of Iraq, and this city is overwhelmingly in support of the referendum. So it's quiet, but it's celebratory. A lot of people are dressing up, bringing their children to the polls, and waving Kurdish flags, saying that they believe this might be the first day of their 100-year-old dream of independence. I do understand that in other parts of the region, like the city Kirkuk, which is claimed by both the Kurdistan government and the government in Baghdad, things are much more tense because there are fears that a yes vote in this referendum could result to violence. इस वक्त हैदर बता रही हैं कि वहाँ पे चूँकि आज रेफरेंडम जैसे हमने आपको बताया हो रहा है, तो बहुत से लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी पोलिंग बूथ तक लेकर आ रहे हैं। एक सेलिब्रेशन का माहौल है, वो इसलिए क्योंकि पहली मरतबा कुर्दों को ये महसूस हो रहा है कि 100 साल का उनका जो आज़ादी का ख्वाब था वो पूरा होने जा रहा है। लेकिन इराक़ के ही शहर किरकुक में इस वक्त हालात काफ़ी टेंस हैं, हैदर ने बताया, और उसकी वजह यह है कि वहाँ पर फसादात फूटने का खदशा है। सो हैदर, वाई इज़ द सिचुएशन टेंस इन किरकुक एंड वाई इज़ इराक़ एंड अदर रीजनल पावर्स, why are they against this referendum? Well, there are a lot of parties around the world that are that have a strong opposition to this referendum, and often for very different reasons. For example, Western countries have voiced opposition, mainly they say because it could distract forces here from fighting Islamic State in Iraq. Regional powers like Turkey and Iran have expressed very strong opposition. One of their fears is that an independence movement here in Iraq could inspire and strengthen independence movements by in the Kurdish regions of their countries. One of those in Turkey has also a militant wing that has been battling with the Turkish government for a long time. Here in Kurdistan, the opposition is actually very much for Kurdish independence. They just don't agree that the referendum should be done now at this time. हैदर ने बताया कि जहाँ तक मगरबी ताकतों की बात है तो वो इस रेफरेंडम के हक़ में इसलिए नहीं है क्योंकि उनको ये डर है कि ये दाइश के ख़िलाफ़ ख़त्ते में जो लड़ाई जारी है उसको मनफी तौर पे मुतासर करेगा। लेकिन दूसरी जानिब ईरान और तुर्की को ये खदशा है कि अगर इराक़ी कुर्दिस्तान ने आज़ादी हासिल कर ली तो फिर उनके यहाँ जो कुर्द आबाद हैं वो भी आज़ादी के लिए मज़ीद जद्दोजहद करेंगे। और हम जानते ही हैं कि तुर्की में जो कुर्द मिलिटेंट्स हैं वो एक अरसे से हुकूमत के साथ नबरदाज़मा हैं, उनकी और हुकूमत के दरमियान एक अरसे से लड़ाई जारी है। सो डर यह है कि इस तरह की जो लड़ाइयाँ हैं वो फिर मज़ीद फैलेंगी और उससे ईरान और तुर्की मुतासर हो सकेंगे। यू मेंशन द वॉर अगेंस्ट आइसिस. One aspect of this referendum is that the Kurds believe that this will further show their contribution to the war against ISIS. Now, if they do declare independence, which is going to be a very long process, what could the future look like for the battle? Is there any idea about that? Well, one of the immediate concerns is that if Kurdistan declares its independence, or at least the vote passes and they start that process, their alliance with Baghdad will become far more shaky. They have been allied militarily against ISIS quite successfully. But if they are competing for territories, will that alliance break? Will there even be some kind of fighting? The Kurdish leaders here say this is not a foregone conclusion. They say that they believe that these militaries can work together, even if they're not one country, but it leaves to be seen.
سو اس وقت ڈر زیادہ یہی ہے کہ جب ہم آئسس کے داعش کے خلاف لڑائی کی بات کرتے ہیں تو اگر کردستان علیحدہ ہو جاتا ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ عراق اور کردستان کی جو فوجیں ہیں وہ مل کے آئسس کے خلاف لڑیں. لیکن ابھی خدشہ یہ ہے کہ اگر عراق اور کردستان کے درمیان ہی لڑائی شروع ہو جاتی ہے مختلف علاقوں پہ تو پھر جو ایک لارجر جو پرابلم ہے آئسس کی اس ریجن میں وہ کس طرح سے متاثر ہوگی, اس کا حل کیسے متاثر ہوگا. Heather, we will stay in touch with you and get more updates from you throughout the week. Thank you very much for now. Thank you. میانمار یا برما کی سیکیورٹی فورسز کے مطابق تشدد سے متاثرہ راکھائن ریاست میں ایک اجتماعی قبر سے 30 ہندوؤں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں, جس کے لیے مسلمان شدت پسندوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے, جبکہ اراکان روہنگیا سالویشن آرمی کا کہنا ہے کہ وہ شہریوں کو نشانہ نہیں بنا رہی. روہنگیا بحران سے متعلق سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا, یہ پتہ لگانا صحافیوں کے لیے کتنا مشکل ثابت ہو رہا ہے, اس بارے میں دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. عالمی سطح پر جیسے جیسے تنقید بڑھ رہی ہے اور میانمار کی فوج پر نسل کشی کے الزامات سامنے آ رہے ہیں, ملک کے حکام تباہی اور نقل مکانی کا ذمہ دار مسلمان دہشت گردوں کو ٹھہرا رہے ہیں. یہ دکھانے کے لیے کہ وہاں شفافیت ہے, حکومت نے صحافیوں کے ایک گروپ کو ایسے ہندو دیہاتیوں سے ملنے کی اجازت دی جن کا دعویٰ ہے کہ مسلمان دہشت گردوں نے ان پر حملہ کیا تھا. مگر چھان بین کے بعد مبینہ مظلوم دیہاتیوں میں سے 2 کی سوشل میڈیا پر عام ہونے والی ایسی تصاویر بھی سامنے آئیں جن میں انہیں اس سے پہلے بنگالی دہشت گرد کے طور پر پیش کیا گیا تھا. انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے فل رابرٹسن کہتے ہیں کہ اس سے حکومت قابل اعتبار نہیں رہی. ایک طرف تو وہ اس طرح کی نقلی تصاویر اور جھوٹے بیانیے جاری کرتے ہیں اور دوسری جانب ہم جیسی انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں پر تنقید کرتے ہیں کہ آپ وہاں جا کر تحقیق کیوں نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, ہم تیار ہیں, ہم ان علاقوں میں جانے اور آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے تیار ہیں. اصلاحات کے آغاز سے پہلے میانمار میں 50 برس سے زیادہ عرصے تک فوجی ڈکٹیٹر حکمران رہے, جس کی وجہ سے مقامی پریس کو سینسرشپ کی عادت ہے. مگر بہت سے لوگوں کی نظر میں مذہبی بنیادوں پر مبنی اس تنازع سے پیچیدگی میں اضافے کے باعث بدھ مت اکثریت کے اس ملک میں معلومات اکٹھی کرنے کا کام مزید مشکل ہو گیا ہے. اگر آپ مسلمان کمیونٹی سے بیان لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہندو اراکنیز انتہا پسند آپ کو اچھا نہیں سمجھتے اور آپ کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر آپ راخائن لوگوں کا انٹرویو کریں تو وہ دل سے بتانا چاہیں گے کہ کیا ہوا, مگر ان کے پڑوسی پولیس یا جاسوس ان پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں, اس لیے وہ کچھ کہنے کی ہمت نہیں کرتے. کئی اشروں تک سابق فوجی حکمران نسلی اقلیتوں کو دبانے کے لیے قوم پرستی پر زور دیتے آئے ہیں. ریاست رخائن میں عام لوگوں کی نظروں میں قابل احترام ہندو راہب بھی اس نظریے کے حامی ہیں. جیسے جیسے میانمار اور بنگلہ دیش میں نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, کئی لوگ سوچتے ہیں کہ آیا سچ کبھی سامنے آئے گا یا نہیں. اسٹیو سینفرڈ کے ساتھ ندیم یعقوب, VOA میانمار. ہمارا ہفتہ وار سیگمنٹ میڈ ان پاکستان کچھ ہی دیر میں, جبکہ دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اور پروگرام میں آگے چل کے ہم آپ کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کی نیشنل فٹ بال ایسوسی ایشن کے درمیان جاری تنازع کے بارے میں بھی بتائیں گے, لیکن پہلے دیکھتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں سے کچھ اہم اور انٹرسٹنگ واقعات کی جھلکیاں ورلڈ ویو میں. میکسیکو میں زلزلے کے بعد آنے والے جھٹکوں کا سلسلہ جاری ہے, جن کی شدت 6.1 تک ریکارڈ کی گئی ہے, جبکہ گزشتہ ہفتے آنے والے زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 319 ہو گئی ہے, جن میں سے تقریباً 180 ہلاکتیں میکسیکو سٹی میں ہوئیں. انڈونیشیا کے جزیرے بالی میں آگونگ آتش فشاں پھٹنے کے خطرے کے پیش نظر علاقے کو 50,000 رہائشیوں سے خالی کروا لیا گیا. 1963 میں یہ آتش فشاں پھٹنے سے 1100 لوگ ہلاک ہو گئے تھے. جاپان کے وزیر اعظم شنزو ابے نے اگلے ماہ جلد الیکشن کروانے کا اعلان کر دیا ہے. جیتنے کی صورت میں وزیر اعظم شنزو ابے 2021 تک کے لیے جاپان کی سب سے لمبی مدت تک سربراہی کرنے والے وزیر اعظم بن جائیں گے. فرانس میں ٹرک کمپنیوں نے صدر کے لیبر قوانین میں تبدیلی کے منصوبے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے آئل ڈپوز کو جانے والے راستے بلاک کر دیے ہیں. دوسری جانب سینٹ کے انتخابات میں صدر ایمانوئل میکرون کی پارٹی متوقع کامیابی حاصل نہیں کر پائی ہے.
जर्मनी के चांसलर एंगेला मर्कल चौथी मरतबा इंतखाबात तो जीत गई हैं, लेकिन उनकी पार्टी ने 40 साल की कमज़ोर तरीन कारकर्दगी जाहिर की। इस वक्त वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदा हेनरी रिजबल बर्लिन से हमारे साथ हैं। हेनरी, व्हाट डज दिस रिजल्ट से अबाउट वोटर्स प्रेफरेंसेस इन जर्मनी? I think it shows that, like many European countries, voters are becoming more splintered here. For a long time, the two big parties in Germany dominated politics. The Christian Democrats, currently under Angela Merkel, and the Social Democrats, the SPD. Now we've seen smaller parties get a much bigger share of the vote. Notably, the Alternative for Germany party, seen as a far-right party, much of their policy in reaction to Angela Merkel's decision to allow around 1 million refugees into Germany back in 2015. Many experts say the reason why their vote share was so high, around 13%, is because of that decision by Angela Merkel. सो हेनरी का कहना है कि माजी में जो दो बड़ी पार्टीज एंगेला मर्कल की अपनी पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स और उनके साथ जो पार्टी अलायंस बनाती रही है सोशल डेमोक्रेट्स, ये ज़्यादा कंट्रोल में रही हैं, ज़्यादा पॉपुलर रही हैं, लेकिन अब देखा जा रहा है कि इनके बजाय जो छोटी छोटी पार्टीज़ हैं वो ज़्यादा वोट हासिल कर रही हैं। और उसमें जो इंतहाई दाएं बाजू की जमात है अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, जो कि तारिकीन वतन मुखालिफ जमात है, उसने इस दफ़ा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। और उसकी बड़ी वजह एंगेला मर्कल की वही पॉलिसी थी जिसके तहत उन्होंने 1 मिलियन रेफ्यूजीज़ को सीरिया से और दीगर ममालिक से यूरोप के ज़रिए जर्मनी आने दिया। तो उस पॉलिसी की मुखालिफत में अब भी वोट डाले जा रहे हैं AFD की हिमायत में। यू मेंशन AFD, they got 94 seats. Does this send any kind of shock waves among the immigrant community living in Germany and also in larger Europe? I think it has, absolutely. There are mixed reports on how well Germany is managing to integrate those migrants and refugees who have arrived. There are some government programs which are proving successful. Some of them have found employment in the bigger cities. Others are still struggling to integrate into society. And I think the vote share of the AFD will scare some of those migrants into thinking that perhaps there might be some anti-migrant rhetoric now that there is a voice in Parliament which is a strong anti-migrant, anti-refugee, anti-Islam voice. But on the other hand, other analysts point to the fact that, well, they only got 13%. Which other country would have dealt with 1 million refugees arriving in their country and still have elected a leader for a fourth term? 87% of people didn't vote for the AFD, so that's the other way of reading this result. सो AFD जो दाएं बाजू की जमात है, जो तारिकीन वतन के ख़िलाफ़ है, उसकी जो परफॉर्मेंस रही है, 94 सीटें उसने जीती हैं। उससे एक तरफ तो इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ में ये डर पैदा हो सकता है कि शायद उनके ख़िलाफ़ ज़्यादा बैकलैश आए, लेकिन और क्योंकि ये भी अभी तक वाज़ेह नहीं है कि जर्मनी किस हद तक इंटीग्रेट कर सका है, माशरे का किस हद तक हिस्सा बना सका है तारिकीन वतन को। लेकिन दूसरी जानिब लोगों का ये भी कहना है कि अगर चौथी बार भी मर्कल को ही इलेक्ट किया गया तो इसका मतलब ये है कि AFD के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। Henry, there are a lot of other questions, but we're going to have to move on to our next story. Thank you for this update. अमरीकियों के एक पसंदीदा खेल अमेरिकन फुटबॉल के खिलाड़ियों और सदर ट्रंप के दरमियान तनाज़ा इस वक्त उरूज पर है, जिसका मरकज़ है आज़ादी इज़हार राय। अमरीका में फ़ुटबॉल गेम्स का आगाज़ कौमी तराने से होता है, लेकिन बाज़ खिलाड़ी स्याह फामों के ख़िलाफ़ पुलिस तशद्दुद की मुखालफत में बतौर एहतजाज तराने के दौरान खड़े नहीं हो रहे। जुमे को एक रैली से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा कि ऐसे खिलाड़ियों को टीम से ही निकाल देना चाहिए। Wouldn't you love to see one of these NFL owners, when somebody disrespects our flag, to say, get that son of a bitch off the field right now, out, he's fired. अमरीकी सदर के बयान के बाद गुज़श्ता रोज़ लंदन के वेम्बली स्टेडियम में मैच से कबल अमरीकी कौमी तराने के दौरान कई खिलाड़ी इख्तिजाजन अपने घुटनों पर बैठ गए, जबकि रियासत टेनेसी में खिलाड़ी कौमी तराने के दौरान मैदान में नहीं आए। इससे पहले सदर ने एक खिलाड़ी से वाइट हाउस आने की दावत भी वापस ली, जिस पर पूरी टीम ने ही सदर से मुलाकात से इनकार कर दिया। अमरीकी नेशनल फुटबॉल एसोसिएशन समेत कई मारूफ शख्सियात इस मामले में खिलाड़ियों की हिमायत कर रहे हैं, ताहम बहुत से आम अमरीकी इस मामले पर सदर के इस मौक़िफ़ के हामी हैं कि तराने पर खड़ा ना होना मुल्क और परचम की तौहीन है। अमेरिका की नेशनल फुटबॉल लीग NFL के अलावा अमेरिकी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी NBA और मारूफ खिलाड़ियों ने अपने बयानात में कहा है कि सदर ट्रंप ने नस्ली तनाज़ात को हवा दी है और कौम को तकसीम कर दिया है। दूसरी जानिब अमेरिकी रियासत वर्जीनिया के शहर शार्लट्सविल में हज़ारों अफराद ने यूनिटी के नाम से होने वाले एक कॉन्सर्ट में शिरकत की।
اس کا مقصد اس شہر میں اگست میں سفید فام نسل پرستوں کی ریلی اور اس میں ہونے والے تصادم کے بعد اتحاد اور یکجہتی کو فروغ دینا تھا۔ کانسرٹ میں فیرل ولیمز، آریانا گرانڈے، دی روٹس اور کولڈ پلے نے پرفارم کیا، جبکہ سنگر ڈیو میتھیوز نے اس روز تصادم میں ہلاک ہونے والی ہیدر ہائر کی والدہ کو بھی سٹیج پر بلایا۔ اس کانسرٹ کے دوران بھی کچھ پرفارمرز نے احتجاجاً سٹیج پر اپنے گھٹنے ٹیکے۔ بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے جو ترانے کے دوران گھٹنے ٹیکنے کا ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ رائے عام ہے کہ جب ترانہ پلے کیا جاتا ہے اور پرچم لہرایا جاتا ہے تو وہ ان فوجیوں کو بھی خراج تحسین پیش کر رہا ہوتا ہے جو امریکہ کے لیے مختلف ملکوں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایشو بن جاتا ہے پیٹریوٹزم کا، اور صدر پہ جیسا کہ ہم نے بتایا بھی یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ نسل پرستی کو ہوا دے رہے ہیں، تو بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ جو احتجاج کا طریقہ ہے یہ آزادی اظہار رائے کے زمرے میں بھی آتا ہے، تو اس کے جو حامی ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک اظہار کا جو ہے طریقہ ہے، آئین میں محفوظ کیا گیا ہے، تو یہ کھلاڑیوں کا بھی حق ہے۔ ویل اب وقت ہوا ہے میڈ ان پاکستان کا۔ بالکل۔ پاکستان میں مٹی کے برتن بنانے والے فنکار عموماً کمہار کہلاتے ہیں، لیکن اس شعبے میں کمہارن کا تصور عام نہیں ہے۔ بالکل، لیکن اس ہفتے کے میڈ ان پاکستان میں ملتے ہیں لاہور کی شہرزاد عالم سے، جو گزشتہ 45 سالوں سے مٹی کی محبت میں گرفتار ہیں۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا سے تو ہم زندہ ہیں، اور مٹی اور یہ مٹی ہے یہ اسی کا کھاتے پیتے ہیں۔ مطلب لوگ بھولے میں کہ یہ جو آٹا آتا ہے یا کوئی روٹی بن کے میز تک پہنچتی وہ کہاں سے آتی، مٹی دے دے کے ہمیں پال رہی ہے، اسی سے ہم بڑے ہو رہے ہیں اور اس کو بھولے میں ہیں۔ مٹی کو کائنات کی ماں اور اپنا استاد ماننے والی شہرزاد عالم پاکستان کی پہلی اسٹوڈیو ظروف ساز ہونے کا اعزاز رکھتی ہیں۔ سوچ میں آئے ڈیزائنز کو وہ خود اپنے ہاتھوں سے مٹی پر اتارتی اور من پسند شکل دیتی ہیں۔ پہلے تو ہمیں پتا تھا ہڑپا موہنجودارو میں which takes us to 5000 years تقریباً from today۔ تو اس کے بعد ہم جب مہر گڑھ کھلتا ہے تو پھر ہماری روایت 11000 ایئرز، اتنی پرانی تو کہیں بھی پوٹری نہیں ہے جو ہمارے اپنی زمین کی جو ہسٹری ہے اس کا حصہ ہے۔ شہرزاد نے 1968 میں نیشنل کالج آف آرٹس سے ظروف سازی کا انتخاب خاص مضمون کے طور پر کیا، اور ایسے وقت اس فیلڈ میں آئی جب کوئی بھی خاتون کوزہ گری کے فن سے جڑی تھی نہ ہی اس کا ارادہ رکھتی تھی۔ فائنل ایئر میں ہمیں چوز کرنا ہوتا ہے ایک سبجیکٹ، تو وہ میں نے سیرامکس کیا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کوئی بھی نہیں جا رہا سیرامکس میں، اور یہ تو ہم اپنی ایک بہت پرانا ایک روایت ہے جو ہم گم جائے گی اگر کسی نے اس عمر میں نہیں کیا، اور خاص طور پہ عورت تو بالکل ہی نہیں مٹی سے کام کرتی۔ یہ کوزہ گر خاتون مٹی سے محبت کے اس سفر میں اب نوجوان نسل کو بھی شامل کر رہی ہے۔ اپنے باغ میں ایک چھوٹا سا سینٹر کھولا ہے جہاں پہ میں بچوں کو یہاں پہ مٹی کا نقاشی، خطاطی، ہڑپا اور جو بھی نیچر سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں نا، اور جو ہماری روایت میں ہیں، وہ میں زیادہ چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر کام کیا جائے۔ ظروف سازی میں منفرد کام کی بنیاد پر شہرزاد عالم انٹرنیشنل اکیڈمی فار سیرامکس کی رکن ہیں، اور پورے ایشیائی خطے میں یہ ممبرشپ حاصل کرنے والی اکلوتی خاتون بھی ہیں۔ مٹی کائنات کی ماں ہے، اسی تھاٹ کے ساتھ ہم ختم کریں گے ہمارا آج کا شو۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔
This tiny fruit fly is about to enter the world of virtual reality. What we have going on right here is we have a fruit fly that is actually walking on this spherical treadmill, a little ball that's supported by air. We essentially put it in virtual reality with its stimuli, but the stimuli, the sounds, the odors, and the visual cues are patterned exactly as they would be when the male is interacting with the female. With support from the National Science Foundation, neuroscientist Mala Murthy and a team at Princeton University want to understand how animals process information and communicate with each other during social interactions. She focuses on courtship and mating behavior, using the fruit fly as a model system. How are the hundreds of thousands of neurons in the fly brain, or the hundreds of billions of neurons in the human brain, how are they capable of sensory perception, thought, and ultimately communicating with another individual? Understanding how flies think starts with breaking down how they move. Physicist Bill Bielek mathematically models animal movement. We're trying to actually characterize the complexity of the behavior and build a mathematical description that matches the real complexity, not something that we impose on it. Biophysicist Joshua Shavitz goes a step further, taking movies of flies in motion, then using computer algorithms to sort and categorize all the different things they do. He's been at it for more than 5 years and analyzed about 1 billion images. We now have a decent handle on how to ask the question, what do flies do? Either when they're by themselves or when they're with others and things like that. And so now we are taking on the harder question, which is how do they interact with each other? Murthy wants to watch individual neurons firing in both male and female brains as courtship plays out. They're rigging the virtual reality system to do just that, as the male sings a song he generates by vibrating his wings. So he's constantly paying attention to how fast the female is moving and how far away she is from him. And he uses those two pieces of information in real time to change up what he sings in order to seduce her. She wants to choose the fittest male to mate with, and she takes upwards of tens of minutes before she makes a decision. And so during that time, she's integrating all of this information and changing her behavior in response to him. Murthy says what they are learning ultimately will lead to a better understanding of interaction and communication in many animals, including humans. I think the insight we gain can serve as a starting point for neuroscientists that work in more complicated brains, mammalian brains or on the human brain, thinking about how pattern recognition or producing speech patterns goes awry in cases like autism or other disorders that affect social interactions. Great reasons to keep on the ball with a little guy like this. For Science Nation, I'm Miles O'Brien.